Tono Lamsuku Kok Triprani Koktamau Telene Koktamaruganka. Triprani Tipra Sharokno Katinare Gyahanke Gamana Kahine Titedisi Kajakmani Piaba Edisi Manfruni Simi Kebo Dabai Kebo Chekrabai Tanchigi Derazak Edisi Shinamka Abani Yafang Shabo Tamongai Tabuk Kung Barani Tong Tayo Tiprasha Sholyarok Tongnai Edisi Visini Chairman Rock Shunam Jaknai Abono Bill Tubui Musha Firnani Hinino Tini Titi Edisini Saltani Odibeshono Kokti Shaka Titi Edisini EM Komolkoloi Abono Masnam Firnai Hini Abno Karibo Titi Edisini Hamkrai Dukjak Nangmani Kokti Shaka MDC Rock CM Purnachandra Jamatiano Khobui Bill Kahamno Khafuri Kok Shanani Seprimani Bishintei or Shalo Odibation Chendrobono Shalkisa Sikang Thuinai MDC Kacham Bokto Koloino Muitoklai Sarapja Sirinke Tonglaika Odibationo Sini 8 months now. Name of police committee. Police committee. All the amendment of section 4. Section 4 ni subsection 6 nothing. Obono salailene. Establishment of village committee 8 amendment act 2014 over 1994 over act to Zakmani Snam Zakmani. Hashinachi Niboranganan MDC Sahib Salanka Jamishora Kaisa 30 families Arochini Makan Soliaro Congo or also Borogni Army chairman ke Borogni reservation. Barbar Chungo Shaka. Actually, I'm going to CM, Honorable CM Sarma Hambai Maya Faro. Some Kitini Kaisa, history Kaisa, Kaisa Chung Bill to be to more Lanka. Churano be Bishua by this Havatong Rajovo. Or Rajo Tongara Tam Heklan Kanga Chuno. Chini Bishino, Chini, Tashu Chung Shaka 49 amendment. Constitution 49 amendment now Sanshudon Khaye 6 schedule Sunamai Chano Tiprasar ni Ha culture Joton Matana Ebare Boni Hukum Matana Ebabe Bro Kisawitong Kaparan Matana Bali 6 schedule Sunami Edisi Sulam Kalang Tanga Edisi Sulam Kalang Tangmani और एडीसी इस्लामिक लांग थांगमानो के वो दाबा खितारो के वो चेखा बाय खितारो के वो हादो बाय खितारो में खतो बिखतो चिने एडीसी बेलेकेन खतो बिखतो चिने एडीसी और हाई कोई कबांग में एक्शन अमेंडमेंट खाइना नांगू कैसे चुनता बस तारी खाई तोंगो आगे ताम एस हाई लांग थांगलाय क्या ताम खाई गलां अबंग बिसिङो Obo kaisa chung man laika obono suntabo amendment khaitomo chini tibrasaro ni hukumo chini ha chini tongthai chini man thane khatinen babichi adc leader adc no 6 schedule amcha ni khlai kalang thangba taisa un bisimo baike buido phanba reservation ni lai tongla ni chairman protocol o buina la chuiya o party ni ko gya Bunya lacui farada hai sana ani ciar ke kemana me hai ke naisi tonglai kengya jata chun khalai khai obo khalai ni nango ang chun belai khemu kha khamo chun 3.5 bor sorong ja karo edisu phaile mani or executive member CM MDC chung laika how many bill chun kaidasuk bill rohor laika chini 6 schedule ni addition ni bisilo jata tinti prasarok ni hamgrani bagai chithi shika bill rohaka kai bisik absek uni thekya no hisa da nai chung thaimani ulo koita bi chungno accept kai rohaka pudupore rajyapal pudupore state government kaham khaiye ore ang kaisa distant ang administration of justice abo
customary law ni bisingo kalayu customary court khane bagi chinti prasaro kai leke por leke jaga sek leke chipok manda ke poro bichar khane customary ke judiciary court unna nango ni village court subordinate court district court abhorona aban bagi chinchile committee ro obo kaise dukhoni ko sanamo suman hike rajya sarkar 2020 kaisa notification jari khaika je o jago goboti prasarok boroni custom culture na mani ui o jago headman othoba boroni dofani hoda okra rai kami amse tongnai burirok ajimong kriengi tongmani jorawa ajimong ni lama maniangi tongmani jorawa ajimong khlai baithaya kungbai basana ni bagai ajimong khlainan bagai hasene hapang yapriram kha burirok ni bagai yang nutris krishnapur assembly ni bisingo khopjaknai 43 mile burirok ni bagai ri takjaknai handloom machine kaichi yafarjaka mantri bikas department yakti o kaichi ri takmani machine 43 mile ni directorate of handloom handicraft and sericulture nogono panda songchajaka o handloom ni bisingtui training khlai ri takmungni samung sranggai burirok ajimung khlane bagai no o yak thanti rok yafarjakan secondary ka mantri bikas deparma Dior kaham joto media rongno jeng tini 44 malo beri rongi tak tini open khaidika 3 mas training rongjaknai borongno 10 ta machine aura fit khaijaka 44 mile 18 mora bisibo ani logi tongo department ni director kai chini logi tongo ani chini DSP Torun Deborma retirement kai Samas Seva Vision Kon Subram Chaudhary kai wa kamini joto ani khajani tapukte buku bises kai buri roma o 18 mora ni bororongno yakong saka yakong pasare na bagai bibinno scheme ani department hoike tini uri tangan chini buri rok ritang mani bisinti khaye soyong sampurno nui mano abane bageno belai ang ambaya paro ani director no ani wansumo ba bini wansumo khaye tini puro tini 18 mora haja karo jeng kaisa training center khulguri kha agami dino uroni borok moni hoite upokar mannai chini borok upokar mannai uroni buri rok upokar mannai karon uro onek borok ritagoi halai mannai ritagoi nijin সংসার চলি mannai abane bageno uroni kamini borok mo belai hambai duo borok suno sahajo khaima bagai tei suno subamani bagai tei ani director no se belai hambai ya karo karon o anu subamani bagai department ni bisingte ani je wansumani no ini imang no muktham khaima bagai karon ani bidan sabha tabu bai mane second time prothoma anguna sarva total construction khairika mobo total construction khaja kono dino wansumai oran borok mutai hai kaisa kaham samung manan hne abane bageno ani department ni director no pipeline hambai ani wansumani no ini imam no muktham khaimani bagai mono hambayebo agami din uroni je parani borok moni hoite upokar manai tebok kaham khaye hangmanan hne ang asa thang bela ayo twini pam asurija nini buskango te hom khaimani sumono khamangli botong tabuk arawo lukro kengale mani pangder ti abo bobo hai komi mo technical problem tomani bagai karon uro mo Unichore launi bisingo khopjaknai Ram Thakur Higher Secondary School ni taklai 2024 biswa madhyamik amjongmongo first division second division mannai rokno kha kamya farmani panda songtajaka school ni fasingtui chidai rokno kha kamya farmani panda be baksono school bufang bosa kaimani tangbo naharjaka ya phawo o sali panda thangai manjali ka narwayongoi amseni no MLA Unichore lamni MLA Shubhut Deborma tongka IAS Uttam Kumar Dotto block chairman Jagulu Deborma songno khobai kubuni juta adongro tini Ramnagar je madhyamik je pasnai rongno boba hanya tei kaisa koksa blaimung panda tai tam rok lajaka be hame media ka no tini 28 tarik June 2024 Ramnagar Thakur
रामनारायण ठाकुर पारा हाई स्कुल नि उद्योगे कैसा बुफांगा फांकायनायनि प्रग्राम सेके दारा थांनाय 2024 नि अको माध्यमिको गाहाम रिजाल्ट खायै पास होनाय रंना सम्बर्धना माने बरकनो हमालाबा यासगै बरनो सम्बर्धना माने प्रग्राम खालामनायनि जागायाव बिनि अरो आनन्द हजाखा आं अरनि एलाकानि बिदायखौ मानो नुखा आं खायथिया रगिन बा तिमान लगलगिन आं बंना एक्सेप्ट आं अरो एटेन्ड खालामनांगौ तिनाका सामनि खेतिनि अरो बिखौ उपन बा बुफांगा फांकायनायनि बाबो आं सोंखाय नुखा बुफांगा फांबकाया नांगौ बुफांगा फांकायाबो बायखांनायबा आबो उनखा बन महौ समनो कासे पार्ट एन्ड पार्शियल बुफां बुकायखा बायमोन साथे साथे अरो टिटि छात्र जारा स्टुडेन्ट गाहाम रंनो पास होनाय रंनो पुरस्कार बा बंनो मोमेन्टो रुनानि बागै नरो नंमा जागा अबहाय बोरै मालाखा अनेक को खाय मालाखा जों स्टुडेन्ट रंनो गाहाम एडभाइस रुइ को गाहाम सावै बंनो लेखा परा बागे परिनानि थांनाय बाहांखो बुसकांनि टेप डिटारमाइनिंगै बुसकांनि लेखा परा खांनानि बो आगुनानि बागै अरो तो फायमान जाने पाय अरो सिनि ब्लकनि चेयारमेन जेसी चेयारमेन जाकुलु देबबर्मा इंगेसिनि सरिलामनि आईएस उत्तम कुमार दत्त ताई सिनि अरनि स्कुलनि हेडमास्टार अनिल देबबर्मा ताई डाइरेक्टरनि हेडमास्टार मंगल देबबर्मा अरनि फुंनि सेक्टरनि हेडमास्टार दसन तंबाया दसन ककनारक बैखिया गाहाम नारका स्टुडेन्ट ताइबो बंनि बखानो टेप जितनांगै बं टेप डिटारमाइनिंगै परिनायनि बागै परासुनावर नजरै परिवै जाते बुइ बाखांगै तेबो स्कुलनि मुं तेबो कुसुकानानि बागै कारणमा थांनाय 10 जना माध्यमिक परीक्षार मासे खरसा फर्स्ट डिविजन पास संखा 6 जना सेकेंड डिविजन 3 जना थर्ड डिविजन 10 जना पास 100% रिजल्ट काम खालायखा बनि बागै आं बरना असेस माने पाइफ्ले हामबाय मारो पाइफ्ले आं खाटुंगो बरक जाते ताइबो लेखा परा परिवै कुसु काना नोंथों बंनि फार्दार स्टाडि बरक तेबो कुसुगो कायाखै बरक बिदानो परियक्षना खाय आगे मानथे अमनि ककान संनाय आं बंनि लोगो सब समय दंगो गाहाम हामिया स्कुलनि को एक प्रब्लेम दङ र इनफ्रास्ट्राक्चर नङाबा अरो न्यू बिल्डिं नांगौ बरक आं अबनि उद्दतन कटिपखौनो सानाय गमा आपडेट नांगौ कारण अरो ताइ गानागिनि ताइ स्कुल खुरै गो 12 स्कुल गमा आपडेट नि बागैबा उद्दतन कटिपखौनो सानाय अम गोमती हांकनी एसे हाबानो कॉम्प्लेक्स किला उदयपुर कायसा पांदनि बिशिंगति एग्री डेवलपमेंट रिसर्च कम ट्रेनिंग सेंटर आईटी फैसिलिटीज गनां हाबानोकनो फियगुरि जाका सांगरंसलो कायसा पांदा संसामनि बिशिंगति दीपर दामचिनि जरावो असलनि पांदाव थांगै मानजगै का मंत्री रतनलाल नाथ होगबा मंत्री एंगै एमएलए रामपद जमातिया तै कुबुनि आदंग बहायनो मानजग लेखा होगबा खाइनेरक सातनि जागानो मागना ख्लायाकारि हुकबानी सामुं ख्लायनानि नांनाय हिनिनो ककनारक लेखा पांदाव मानजगै नारवायराव এটার মধ্যে থাকবে কৃষকদের জন্য ট্রেনিং হবে কম্পিউটার সিস্টেম ইন্টারনেট সিস্টেম প্রজেক্টরের মাধ্যমে অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ওই যে বলছে নিউ টেকনোলজি এবং এই টেকনোলজি যাতে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কৃষকের যাতে পৌঁছে এই জন্য সরকার এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে আপনাদের এই কিল্লা মহকুমায় 16টা এডিসি ভিলেজ আছে আপনারা জানেন আপনাদের লোক সংখ্যা কত এই কিল্লা মহকুমায় কতজন লোক বসবাস করে 49,287 জন কৃষি এবং চাষ এর সাথে যুক্ত কজন 6,294 পরিবার লোক 49,287 জন কৃষির সাথে যুক্ত অর্থাৎ জমি আছে চাষ করে আবার জমি নাই চাষ করে এটাও আছে 1,73 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে 2 বছরের মতো সময় লেগেছে একটু সময় বেশি লেগেছে যদি কথা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু 2 বছরের মতো সময় লেগেছে এটা শুধুমাত্র কৃষি মহকুমা অফিস এটার মধ্যে থাকবে কৃষকদের জন্য ট্রেনিং হবে কম্পিউটার সিস্টেম ইন্টারনেট সিস্টেম প্রজেক্টরের মাধ্যমে অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ওই যে বলছেন নিউ টেকনোলজি
এবং এই টেকনোলজি যাতে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কৃষকের যাতে পৌঁছে, এই জন্য সরকার এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। আপনাদের এই কিল্লা মহকুমায় 16টা এডিসি ভিলেজ আছে। আপনারা জানেন এই কিল্লা মহকুমায় কতজন লোক বসবাস করে? 49,287 জন। কৃষি এবং চাষ এর সাথে যুক্ত কজন? 6,294 পরিবার। লোক 49,287 জন কৃষির সাথে যুক্ত, অর্থাৎ জমি আছে চাষ করে, আবার জমি নাই চাষ করে, এটাও আছে। 6,294 জন এমন অন্নদাতা। এই 6,294 জন অন্নদাতা যদি মনে করে আমি চাষ করব না, তাহলে কিন্তু আপনার উপস্থিত থাকতে হবে। 47টা কৃষি মহকুমা আছে, 47। এই 47 কৃষি মহকুমার মধ্যে স্থায়ী পরিকাঠামো এরকম বিল্ডিং সব জায়গাতে নেই, 23টাতে মাত্র আছে। বর্তমান কৃষি দপ্তর যিনি মেয়র তাই দামনগরनि MLA दीपक मजुमदार बिनि आमचे बेरायनाय मनि सामं बतang tabuk bocaya salbrum yang yakeyang thangai na tongo amhekeno fasal banyo MBT lani odonduti nogor ketal hati set nok tangjagi tongmani samung humurokno berai nainani thangkabo bini logio tongka कमिश्नर सलेश कुमार यादव न खबि खबरि नांनाय संनाय आदंरो। एक दो अस्वस्थ हो गए, उनको शायद कुछ बीमारी भी हुआ है, कुछ सीरियस है, वो एडमिट है कई बार, जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे। तो पहले भी विजिट यहाँ पे हुआ है, माननीय मेयर साहब भी आए थे, तो वो काम तो हमको करवाना है जल्दी। इसके लिए अभी डिसीजन हमने यही लिया कि जितना काम हो गया इतना माइनस करके और इसको टेंडर करके फटाफट जितनी जल्दी हो सके तो पूजा के आगे इसको काम को शुरू करा के कोशिश ये रहेगी कि इस फाइनेंशियल ईयर में काम को समाप्त किया जाए, अगले साल मार्च से पहले, क्योंकि ये बहुत पुराना डिमांड है, बहुत मुश्किल से काम शुरू हुआ था। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से जो पैसा भी है, फंड भी दिया था। प्रायोरिटी वर्क है, इसके वजह से मेरे साथ बोल रहे हैं, प्लस हम लोग भी आए, तो अभी हम इसको शुरू कराएंगे दूसरे दिन से। जिन लोगों ने काज किया था उसके लिए कोई एक्शन वगैरह उनको टर्मिनेट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली जितना कुछ एक्शन होता है लीगली, जो हमारा स्टेट का जो रूल रेगुलेशन उसके हिसाब से लीगल एक्शन लिया जाए। डॉक्टर मानिका মাধ্যমে ছিলেন না, ছিল কাজটা হয়েছিল, ভূমি পূজা করা হয়েছিল বাজার উন্নয়নের জন্য এই কাজটা করা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যিনি দায়িত্বে ছিলেন মানে এজেন্সি ঠিকাদার, উনি সময় মতো কাজটা করতে পারেননি। ওনার কাজের গুণগত মান ঠিক ছিল না। এই ব্যবসায়ীরা এবং আমাদের কর্পোরেটররা অভিযোগ করছে বিভিন্ন সময়, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা এটা দেখেছেন। আজকে আমরা আমাদের কমিশনার সহ আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং আমাদের কর্পোরেটর এই এলাকা ওরকম সহ আমরা কিন্তু আজকে পরিদর্শন এসেছি। সেইটা সম্মুখ দেখেছি যে কাজটা যেই গতিতে হওয়া উচিত ছিল সেই অনুযায়ী হয়নি এবং যেই সময়টা ধরা ছিল এই সময় সেই কাজটা শেষ করতে পারবেন। কাজে বাজারে একটা অংশ ভেঙে আমরা ব্যবসায়ীদের সময় নিয়েছিলাম, তাদের তারাও সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু সময় মতো কাজটা করা হচ্ছে না। সেখানে আজকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের কমিশনার সাহেবও বলে দিয়েছেন আমাদের ইঞ্জিনিয়ারকে যে এজেন্সিকে দেওয়া আছে সেটাকে ক্যান্সেল করার জন্য নতুন করে টেন্ডার থেকে আরেকজনকে বরাদ দেওয়া, যাতে কাজটা দ্রুত করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে আজকে আসছে। আর এই নতুন টেন্ডার করার পর প্রতিদিনের পর আর কতদিন লাগতে পারে মোটামুটি? টেন্ডার প্রসেসে যতটা সময় লাগে 3-4 মাস তো লাগবেই মিনিমাম আমার ধারণা। এমনিতে বর্ষা তো দুর্গাপূজা আটটায় আমরা কাজটা ধরার চেষ্টা করব যাতে দ্রুত শেষ করা যায়, কারণ আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, ভালো এজেন্সি না পেলে দেওয়া হয়। তো যাই হোক, এই কাজটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজকে কাজটা ক্যান্সেল করা হবে, কারণ এটা গুণগত মানও ভালো ছিল না, সময় নিজের সময়ও করতে পারিনি সেই কারণে। Tabu kisah lelamani jalan orang maitong di Kok Tripura. মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার,
সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস। মিস্টার নুডলস, সাধনা ও ভালোবাসার। প্রাণমুড়ি, সময়ের সেরা জুড়ি। স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট আগরতলা, আনন্দনগর বাইপাস, নাগিছড়া, ওয়েস্ট ত্রিপুরা। ত্রিপুরানি পুইলা হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ, মিনিস্ট্রি অফ ট্যুরিজম, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাই ডিরেক্টরেট অফ ট্যুরিজম ত্রিপুরা বাই গসিমং মানজাক। আবো কারিব NCHMCT নি এফিলিয়েশন মানজাক। অবনো কাইসা সুসুক ত্রিপুরানি হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ। ক্লাস 12 পাস প্রায় গ্রাজুয়েশন জাগ্র বরনি বাগে তাবো হসপিটালিটি এন্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পি ডিগ্রি তাই ডিপ্লোমা খালাইনি বাগে এডমিশন ক্লাংজাগি দङो। এডমিশন নাহানা বাগে নরক অনলাइन বো ডিটেইলস নাই মানো www.sihmtripura.in आ वेबसाइट मिसिंते ऑनलाइन ताई कैंपास थांगिबो एडमिशन नाहारि मानो। आपनो कारिबो तेबो सराय सराय सेमाना बागे केरेंदी 9706010092 हेखबा 9706010040 और नंबर कारिबो लैंडलाइन बो कक सावरी मानो 0381291436 और नंबर डिग्री कोर्स नि बिसिङो दङो BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन 3 इयर नि बागे डिप्लोमा खालायमानाय फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस ओबरो बेबानो 1 year 8 months नि कोर्स जतनि बागिनो सीट अवेलेबल ताबुक मान थगि दङो। ST SC OBC जनरल जतो स्टूडेंट नि बागिनो स्कॉलरशिप फैसिलिटी ताई लोन फैसिलिटी मान थगि दङो। हाइके तामनि बागि लेरि तंसिनाय ताबुनो करेंदी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट আগরতলা, आनंदनगर बाईपास, नागिछड़ा, वेस्ट त्रिपुरा बाय। खोनाबायदि कायसा खातंमांनि कक खोनाबायदि माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक पास अंगना मुचुंखे बांग्लाते इंग्लिश मीडियम त्रिपुरा बोर्ड ते CBSE बोर्ड नि हॉस्टेल तंगुइ परिना इंग्लिश कक सुरुंगना एक्सपीरियंस गोनां टीचार रक बाय परिनानि शेप आगुली डन बस्को पीस सेंटराव मुचुंखे कॉन्टैक्ट लाइदि कक दुक नम्बर अंखा 9612990272 ते 7005711893। एडमिशन नि पाइथाक सालमारी अंखा 30 जून 2024। Lalamaniagulo Hanhelam Sokfiro, Office of the DM and Collector, West Tripura District Disaster Management Authority, West Tripura ni Luaji Mumbai, June Talni 2024 Shalmariwo, Drowning Prevention Mantoti, Disaster Level Awareness Camp, Training and Mock Drill Program, Songtazaka, Oshani Panda Songsamani Bishingti, Oshani Panda Wono, Tangi Manjagika, West DM, Dr. Bishal Kumano Kobi Kubuni Nangna Shoknai Adongro. विषय है इंसिडेंट ज्यादा होते हैं तो उसको किस तरीके आज हम लोग NDRF के माध्यम से हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे वार्ड सेक्रेटरीज हैं, हमारे क्लब के मेंबर्स हैं, इनके साथ हम लोग बैठेंगे और ड्राउनिंग रिलेटेड जो हादसे हैं, इंसिडेंट्स हैं, जिनमें अभी इस साल ही त्रिपुरा के अंदर 8 लोगों की मृत्यु हुई है, तो उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आम जनता में किस तरीके से ड्राउनिंग को लेके अवेयरनेस की जाए, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो स्विमिंग को सीखें अथवा किन इमरजेंसी सिचुएशंस में वो पानी के जो जल स्रोत हैं उनके पास जाने से अवॉइड करें। तो इस पे डिटेल डिस्कशन होगी। इसमें हम लोग कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में भी उनको बताएंगे, किस तरीके से अगर कोई पाया जाता है पानी में इस तरीके से मिला हुआ तो उसको कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और सरकारी गाइडलाइंस क्या है अगर ड्राउनिंग में किसी की डेथ होती है अथवा कोई इंजरी होता है तो सरकार की तरफ से कैसे उसको सपोर्ट किया जा सकता है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं, इन सभी पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे।
और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंटल जो पर्सन्स हैं जो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे, ये यहाँ से सीख के जो भी जाएंगे वो आम जनता में और कम्युनिटी में इसको स्प्रेड करेंगे। मॉक ड्रिल क्या है? ये पे मॉक ड्रिल दुर्गाबाड़ी में जो वाटर पार्क है उसमें किया जाएगा। कितने लोगों को आज अवेयरनेस कैंप? लगभग 50 से 60 लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को ये अवेयरनेस कैंप में हम लोग वर्कशॉप में रखा गया है। थैंक यू। बात जो है अभी पता चली है, हम जो भी अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एएमसी के जो कमिश्नर हैं अथवा स्मार्ट सिटी के जो जिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को काम कर रही है, इसके साथ हम बात करके और ये श्योर कराएंगे कि अगर इस तरह की कोई अगर इस तरह का हादसे की हमें लग रहा है कि हो सकता है तो उसको ना किया जाए, और उसमें अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत पड़े तो वो कंपनी की तरफ से करा जाए। सांगरंगशाला अगरतलानि रेलवे स्टेशनो हाइनहाय जीआरपी थानानि पुलिस रग्रामै मानखा बांग्लादेशी खरंगनैनो बुरै बरकनि मुं फिरोजा खातुन बिसिनि 2 उमरनि तै अनामिका मोर 2 उमरनि बरक रायदा चायाति बांग्लादेशनि भारत हावा हाबका आबनि उलनो अगरतलानि रेल बाइख्लै बरक फाताल हास्तेआव थांना नायमानि आजरावनो पुलिस रकक्तमानि बरकनो थांगै रमयखा रेलवे स्टेशनो बरनो 3 हाजारनि दरबारनावनि कक्तमाव साइमान खा। গতকাল আমরা দুজন বাংলাদেশী নাগরিককে আমরা গ্রেফতার করেছি বিকালবেলা। তো তারা অ্যাকচুয়ালি অবৈধভাবে আমাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ করে আগরতলা রেল স্টেশন দিয়ে তারা যেতে চেয়েছিল। একটা ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস আছে, এটাতে করে যতটুকু জানতে পারলাম। তো ওদের নাম জিজ্ঞেস করলে বললো একজনের নাম ফিরোজা খাতুন আর একজন হলো অনামিকা আক্তার। তো গতকালকে আমরা একটা আমাদের আগরতলা জিআরপি থানাতে একটা তাদের এগেইনস্টে একটা মামলা নিয়েছি। তো আজকে আমরা তাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব। কতজন ছিল টোটাল? টোটাল 2 জন ছিল। তারা অ্যাকচুয়ালি একজন বলছিল যে পুনেতে যাবে, আরেকজন বলছিল যে কর্ণাটকে তাদের এখানে যাবে, এই কথা বলেছে আর কি। দুজনের ডেস্টিনেশন ছিল। তাদের সঙ্গে এমনিতে ইন্ডিয়ান কারেন্সি আছে আর তাদের মোবাইল ফোন আর কি। তো এগুলি আমরা দেখছি, বিশেষ করে মোবাইল ফোনগুলোতে আরো অন্য কোনো কিছু বা কোনো অন্য কারোর সঙ্গে কোনো কানেকশন আছে কিনা এগুলো আমরা দেখছি। All Tripura Blind Association Farshalo Deputation Dewika Office Lani Shiksha Boboni Director Sumita Molini Aro Mokolnu Yarokni Kabangwa Shanmung Sani Mokolnu Yarokni Kaham Shep Shap Sani Borok Deputation Dewi Leka Osana Deputation de Tanewo Manzaka All Tripura Blind Association GS Mithun Shahanokowi Kumni Adongro আজকে আমরা অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার দৃষ্টিহীনদের, বিশেষ করে যারা দৃষ্টিহীন শিক্ষক যারা রয়েছেন বা শিক্ষিত যারা বেকার রয়েছেন, তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রীমতী স্মিতা মলের নিকট 5 দফা দাবির ভিত্তিতে আজকে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হতে যাচ্ছি। দাবিগুলি হলো বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার আইন 2016, সেই আইন অনুযায়ী বলা আছে রাজ্য সরকারের এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটা দপ্তরে একজন বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিযুক্ত থাকবেন। ওনার কাজ হচ্ছে এই দপ্তরে কর্মরত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষজন যারা আছেন তাদের অভাব অভিযোগগুলি শুনবেন এবং সেই অভাব অভিযোগগুলি তার সুরাহা করবেন। কিন্তু আমাদের রাজ্যে প্রায় অধিকাংশ দপ্তরই এই বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নেই। তো আমরা আজকে মাননীয় অধিকর্তাকে বলবো বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তরে এই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষজন যারা রয়েছেন তাদের অভাব অভিযোগ শোনার জন্য একজন বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়োগ করা। 2 নাম্বার হচ্ছে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে অনেক দৃষ্টিহীন শিক্ষক রয়েছেন, তারা ক্লাসে পাঠদানের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, কারণ সিলেবাস অনুযায়ী ব্রেইল বই নাই।
তো আমরা মাননীয় অধিকর্তাকে বলবো যারা দৃষ্টিহীন শিক্ষক যারা সাংগরংশলা লাহার পাতিমঙ্গল লাংমা চোখা খরকসা তাই শাক দকুমান খা খরকসা কক্তমা সাইমান খা বাইক তাই চিনি মালকুনি বিসিङ থতে লেমনি বাইন বিষ্ণুদর লাংমা চোখা থায়ন তাই বিজয় দাস ছাক দিয়ে রাখা পার্টি থাयो বরনত লাঙি থাংজাকা লগে লগিন বিশালগড় সাকনাই নগ বিশালগড় হরবথানি বেদে কক্তমা মানিন থাঙ্গে সুইকা পার্টি থাयो তাই আবনুলন বিষ্ণু থিমানি বাই খাবাই কাবলাই যাক তাবো নখনে বরক রক তাই বিজয় দাস সাক দেরা যাক মানি বাই তাবো গো বাহাইন হিমে মাन्यांगैन याकुं देरावै साक देरावै साकनाय नगन बक कलाई जाक তারা বাইক দিয়া চৌমনিত গেছে চেলিখোলা চৌমনিত তো চিনি গাড়ি তারা বাড়ি দিয়া গাড়ি গেছে তার বাড়ি দুজনের বাড়ি কি একসাথে? হ্যাঁ একসাথে। নাম কি তাদের? এর নাম বিজয় দাস আর এর নাম বিষ্ণু। কোন জায়গায় আপনার বাড়ি? আমরা বাড়ি গজারিয়া। বিশালগড় গজারিয়া। যে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে গাড়ি চিনতে পারছেন নি? চিনি আসলো গাড়ি ভর্তি। কোনখান থেকে যাতে বেরোছিল? এখন ফায়ার সার্ভিস বিশালগড় হসপিটালে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্টের পেশেন্ট নিয়ে এসেছে। বাইক আর চিনির গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। একজন ব্রডডেড নাম হয়েছে বিষ্ণুলু আর আরেকজন সিরিয়াস ইনজুর্ড নাম হয়েছে বিজয় দাস। ঘটনাটা কোনখানে হয়েছে? ঘটনা হয়েছে চেলিখোলা বাজার। চেলিখোলা বাজার। একজন মারা গিয়েছে? একজন মারা গেছে স্পট ডেডে। আরেকজন আহত আছে। त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनो खातिउ नारि ग्याहंके कमानाय खाहानाय नो तिटे एडिसि खाजाकमानि फियाबा एडिसि मानफ्रुनि सिमि केबो दाबै केबो चेख्राबाय तानचुगै देराजाक एडिसि सिनामका आबनि यागुलो साबता मंगै ताबु कंबारानि तंथायो त्रिपुरा सा सलियारक तंनाय एडिसि विसिनि चेयारमेन रक सिनामजाकनाय अबिलनो तुबुइ मास नामफिने हिनिनो तिनि तिटे एडिसिनि सालचनि अधिवेशनो कक्ति सका तिटे एडिसिनि इएम कमल कलय आबनो कार्यबाहन एडिसिनि हामक्रायरेक जाक नांगमानि कक्ति सलायका एमडिसितै सीएम पूर्णचन्द्र जमातिया जतन बिल काहामनो खाफुरि कक सारानि सेब्रेमानि बिसिंतै अ सालो अधिवेशन चेंद्रबनो ओ सालकिसा सिगांनो थै थांजाक एमडिसि कचाम भक्त कलय न मैतख्लायनो चेंजाक सालनि अधिवेशन Eight months now. Member of police committee. Police committee. All the roads look at amendment of section. Udro khaine bagai, udro khaida kha, joto ni sapo bai khane bagai, joto honorable member thono khaka hamda rabu. Tegu ek kai khaine bill ni uporote discussion khaisamani tini joto honorable member tini EM so mangmani talk saka inclusion khainani go talk saka tini honorable MDC Bimal Chagna tini TTDC establishment of village committee act bono modification खाइते जाना है नहीं बहुत propose खाइता शुद्ध chairman या vice chairman ना बु ST reserve खाइने निभागल इनका honorable chairman ने थाने कोई अमनो vice chairman ना बु ST reservation खाइउ modification खाइउ pass खाइने नहीं तो नहीं और house chairman ने थाने कबल कर जिन्हें trap license ने बेपारो अनाय नांगमानि कक जतो नर्बल मेम्बर सं हाउस नि साउ थांबाय था यासनि ते एक दिन तंगो आं बार-बार रिक्वेस्ट खाइनि मुसुबो अरनि बिसिङो बमनो इनक्लुजन खाइजाने दं बमो एक्सक्लुजन खाइजाने दं जिनि थिक शिड्यूल नि प्रोविजन नि मुताबिक बमनो जों टैक्स नायमानाय लेबि नायमानाय बो आइटेम न अरनि 385 नि बिसिङो रिमोभ खाइनायनि नाम ते वैसे से सुनो जो तो नर्बल हाउस नि मेंबर रहो
bono isa study khayu one sogui phaibe jadi tani ke bote salsa jora kongko chini bagui sini honorable MDC Bidut Debama Saka daiti ni discussion khai pai mana ja 10 days na awurne jeng o aino jodi amendment khaija ke tabo salsa ni bisi pai pe henge hoyto saya ke pas pai pe kuno inclusion khaija nei ro je chini time tongko te salsa amo salsa ni bisi ngor no joto honorable members on inclusion exclusion ni bagui bo item na amo ini session lo sabai jadi kai kene request kai sini take kaisa sini bill discuss on sini first amendment Rules 2024. Sini Honorable MDC Saka PSC Public Account Committee ni Chairman. Bo opposition ni hunai mention kaina ni untuk ni Saka. Je sai mangani mote kono jaga wo public Tini na bagai kok tama musuno tebo kok tama shaimana na bagai chewo ni atong di kok Tripura sini kok ni kok joto ni kok khulum ka